ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତଥା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାହେବଡ୍ରା ଯାତ୍ରା ହାର୍ଦିକ শুভেচ্ছা অভিনন্দন দর্শক বন্ধু আমার সাহেবড্রা গ্রামরে আসন্তা 15/2/2026 শিব চতুর্দশী মহাশিবরাত্রি যেন হেবাকু যাଉଛି ই শিবরাত্রি রে আমার সম্বলপুর কুষ্ঠগুরু অনা যাଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଦେଖମା ଆଉ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରମା ଏଟା ଆମର ସାହେବଡ୍ରା ଯୁବକ ସଂଘ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନି ଭୁଲବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଠିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। जय मा चंडी गुरु भजन मंडली टिके आसुन झलक ভক্ত মণ্ডলী আমার সাহেবড্রা অনুরোধ করুଛୁ যেন ভক্তମାନେ শিবরাত্রি দিন ପାଣି ଢାଲବା ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପାଣି ଢାଲି ସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସାହେବଡ୍ରା ତରଫରୁ ଯେନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିକଲା तो नहीं भूलबो जेन माने शिवरात्रि दिन पान ढाली सारबो से माने अन्न भोजन करिकला आउ अन्न भोजन रो व्यवस्था अछि तार टिके झलक देख विशेष घोषणा আমার সাহেবড্রা গাঁর শিব মন্দির লাগি আমার শিবরাত্রি লাগি আমার অনুদান দেবা লাগি বহুত ভক্ত মানে
ଆଗେଇଥିସନ୍ ଆଉ 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 ଗଲା ଗଲା 2024 2025 ରେ ଆମର ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ନା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅତଥର ଯେନ୍ମାନେ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଅନୁଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆମର ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଜଣାଇ ଦେଇ ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁବେ ଅନୁଦାନ ଦେବା ସେମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯାଇ ଅନୁଦାନ ଦେଇ ତାର ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରবার লাগি আমার যাত্রা কমিটি তরফ আমি অনুরোধ করুছি। ধন্যবাদ।